تنہائی وچ جناب سلیمان نے امیر المومنین کو لکھا ہے ہتھاں تے ماتم کریندا ہتھاں تے امیر المومنین تنہائی چ بہ کے اپنے ہتھاں تے ماتم کرے سلمان کی یا علی ہتھاں تے کیوں مرے تے وسیاں اکھی نال علی فرمیندن سلمان اے ہاتھ ہن پائے تے حسین دی ماں جھڑکا جلے اے ہاتھ ہن امت دیاں جھڑکا جھلیں گی رہی ہے آمادہ ہو وجو کا دو دے دو لفظ سنا مچھا والدعا چا منگوں شاہ مدینہ شاہ مدینہ عرشاں دا والی امت والا چھوڑی بچڑی کفار شاہ مدینہ برف وانگو چٹے وال برف وانگو سفید داڑھی سلیمان محمدی نبیاں دے سردار دی قبر تے ہاتھ رکھ کے رو کے بیٹھا گئے شاہ مدینہ عرشاں دا والی امت والا چھوڑی بچڑی کو خالی شاہ مدینہ ذکر سپیکر دا محتاج نہیں آخری فرت آواز ویسی تو ہے کر حسین بادشاہ دی اماں مہمان سلمان آدھے جائیں در تے رک رک کہتا پڑھیا قرآن گل دیکھ ہونوں در تے بھارے رک رک کہتا پڑھیا قرآن گل دیکھ ہونوں در تے بھارے نشان بغض علی وچ لوگاں بھائیں جی بالی امت والا چھوڑی مچڑی کو خالی شاہ مدینہ آہدی ترائیے لوگوں دھیاں نبی کوئی تا سنو چالو گو میں بھی دکھی سہ نہیں سنی یہ ارمان رویندا ہے آدم تو گھن کے عیسیٰ تائیں 1.25 لاکھ نبیاں دی تاریخ دا بابا جی 1.25 لاکھ آدم تو گھن کے عیسیٰ تائیں 1.25 لاکھ نبیاں دی تاریخ دا سینے تے ہاتھ مار کے پیا دا میں زامنا قصص الانبیاء پڑھ پورے قرآن دا میں اسے لفظ دا زامن آدم تو گھن کے عیسیٰ تائیں ایویں کہیں نبی دی تھی زخمی کوئی نہیں میں محمد دی تھی زخمی ہے نہیں کی تھی اگلا لفظ اللہ جاندا اس تو بڑا مصائب کوئی نہیں تو آسوا ونجے دعا واسطے ہاتھ بلند چا کروں مالک استاد کمن نے درجات بلند کرے کوئی حکی مجمع چ ڈاکٹر یا حکیم بیٹھا ہوئے گل دی تائید کرے سی اللہ جاندا ہے زندہ لے او جنیاں پسلیاں ترٹ ونجے نہیں گل آدھا ایک ہاتھ ایک ہاتھ تسا سارے نمازی بیٹھے ہو سارے نمازی بیٹھے ہو 2 رکعت نماز نہیں میں 1 رکعت نماز دی شرح چکرنا اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام اس دے بعد سورتاں پڑھدا ہے
وت وینا رکوع وچ رکوع تو بعد قیام برکوع متصل وت اللہ اکبر آ کے سجدے چ وینا پوری سندھ دا چنیا ہویا عزادار مجمع میرے سامنے اتھا ہی مجمع چ کھڑا ہو میں محمد والے محمد دے بارویں کو حاضر ناظر کر کے پیادا تیری ہنج دزا میں نا اللہ دے نام تے دسا جتنا جری اور طاقت والا ہوے جتنا طاقتور نمازی ہوے اللہ دے نام تے اسے گل تے توجہ کر ہائے نکلوے سی جتنا مرضی تو طاقتور نمازی ہوئے جدا سجدے چوینے تا دوہے ہاتھ رکھیں دائے میں دساواں ایک ہاتھ رہندا اس پاسے تے ایک ہاتھ نال سجدہ دے مظلوم حسین ایک ہاتھ ایک ہاتھ نال مظلوم حسین زخمی اے اللہ دی عبادت اللہ جانے اللہ دی عبادت اللہ جانے کہ دی آنکھی سین کرے مظلوم حسین زخمی بابا جی پورا قرآن محمد آل محمد مدے تو پر رہے لیکن قرآن حکیم دا سب تو چھوٹا سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سین دی عزت چ لتھویا سورہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر میں سمجھدا قرآن سب تو چھوٹا سورت مبارکہ اللہ اس واسطے قرآن چ رکھا ہے جدا بطول زخمی ہوئے چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کے چاہتا بابا عبادت کرے اللہ قرآن چایت لہا کہ آدھا محمد عبادت گھٹا تیرا پیرا تے ورما دے میں کو برداشت کوئی نہیں اتھا چھوٹا بچہ ہی کوئی اٹھی کھڑے او کو آکھا انا تو اینا کل کوثر سنا او ہکے ساچ پڑسی انا تو اینا کل کوثر ایویں نا آ میں دساواں محمد دی تھی مسلے تے کیویں پڑھ دی آئی انا تو اینا کل کوثر ترائے لفظاں تے ترائے سایاں ترائے لفظاں تے ترائے سایاں بہت دیر دے بعد ایک آیت کو بہت دیر دے بعد ایک آیت ہے رو رو پورا فرمے دی آئی مظلوم حسین دی زخمی ماں اگلے لفظ آ گیا امام حسین علیہ السلام دی دکھے پاسے علی اما راضی ہوئی لحظے دے بعد گھر ونجے کوئی 5-7 سال دا پتر جھولی چاہ کے باوی تقاضا بشریت ہے کچھ گلاں پیو بن کے بندے کو ہن سمجھ آنی ہے 5-7 سال دا بچہ ایویں آ کے آکھے بابا میں کو جھولی چ بلا حجت خدا کو حاضر ناظر کر کے دسا تو پتر کو جھولی نہ ملے سے لازم ملے سے جو تقاضا بشریت ہے پدری محبت ہوندی ہے جڑی جاگ دی ہے میں ہکی واری فکرہ پڑھ سا کوئی ہے کر سکے نہ کر سکے جھولی وچ بہاون دے کیتے باہیں پاک حسین ودھاوے اینجی زخمی ہے جو خاکو تے چا سونا پتر ملے جیڑی یاد آئی حسین میں تے کو چاہ نہیں سکتی اللہ جاندہ راضیاں ایک لفظ بھی اچھا سن ترٹیا پسلیاں نال تا ممکن نہیں
त्रुटियां पसलियां नाल तां मुमकिन नहीं। एक कदम भी सौखा चाहे कोई, रब जाने रोवण बाबे को, रब जाने रोवण बाबे को, किवें शहर तू बाहर वेंदी रब जाने रोवण बाबे को, रब जाने रोवण बाबे को। मौला दे हुक्मदार अदादार पुरानी सारी संगत नोआ खाने दी मीर साहब मीर जानी दा मौला जानदा इनोहे दे 3-4 में मकते लिखे भाई कोई एक लग चलो भी पढ़ छुड़े सा, लेकिन दौरे हाजिर कोई भी गल तुसा मीडिया ते सट्टो ना उन्हें तो कमेंट जरूर तले लोग करे देन। मेरे साहब मैं सोचा है भाई लोगों को पूरे नोहे दे बारे च दसी वजा होंदा है कि मोहम्मद देखो गुरबत का को आदन मैं सैन बतूल दी गुरबत पढ़दा खड़ा शहादत पढ़दा खड़ा इवें है ना गुरबत ही को आदन जो सैन दे कातिल दा ना ही मैं नहीं चाह सकता। अच्छा है फिक्रा छुड़ा पिया है सब सोनी है कि बाबा सरकार साहब को दुआ घिनने वास्ते असा नहीं पढ़ सकते उमें शहादत जिवें ईरान दे उलमा पढ़ दे। क्यों उनकी वजह है ईरान दे उलमा पर्दा नहीं करेंदे रिवायत ते और मैनू अनपढ़ दिन एक रिवायत ऐसी पढ़ी है ईरान दे आलिम दीन मैं पिन के कोशिश की थी को मिसरे च लिखा जदा दी झिणका झल के दरबार च हुसैन दी मां वली है बीबी दी कोशिश होंदी आई पाक सैन दी कोशिश होंदी आई चेहराए अकदस ते पाक सैन कोशिश फरमाविया अमीरे कायनात दी निगाह सैन दे चेहरे ते ना पोए रब जाने रिवायत को पूरे एक मिसरे च लिखण दी अदना जी कोशिश की थी रब जाने चेहरा अकदस ते दिता केंझा जर मुसलमान वो मता हसन दा बाबा देख गिले मता हसन दा बाबा देख गिले मता हसन दा बाबा देख गिले न तो अख वाला जखाम लुके अगला लफ्ज सोन बाबा मैं अलविदा चकर जी नो करा बाबा मता हसन दा बाबा देख गिले मता हसन दा बाबा देख गिले तो अख वाला जखाम लुके मैं मक्ते दी गल पिया करे नमता है की मैं एक वैन वधा के चपड़ माहौल दे मुताबिक आखिरी जुमला जे दिल बन गया तो एक लाइन भी चपड़ सा मौला जानदा है मैं कोई इल्म छाई जडा नोहा अपलोड करे सू लोग तले कमेंट करन मोहम्मद वाले मोहम्मद दे दुश्मना दे पहले कमेंट ए होने ए जाकिर जी झूठ बोलेन ए सारा वाकया मन घड़ते ए सारा झूठ है। मैं 3-4 मकते चु जान के यो मकता पढ़िया क्यों जो लोग तक इल्म दी गल वंजे कुर्बान एक लाजे वास्ते बंदा सोचेंदा भी चलो ये सारा तू आदा ना ए मन गड़ते लेकिन आ मैं तेकू इसे नोहे दी गवाही दे विच दौरे हाजिर दी सैन दी गुरबत दसावां कुर्बान मदीने विच उजड़ी केंझे वक्त निभाए ऊंदी कबार गवाह केंझे वक्त निभाए ऊंदी कबार गवाह ओ चंदी कबार ते छा नहीं करान दे कबार ते छा नहीं करान दे रही केंझे वक्त निभाए